asap guys, dilali disubrek ya. Anting guys, anting kayak anting kayak si ceking itu guys ya, ceking. Jika hasilnya sing mau guys, nanti cok. Jika hasilnya sing mau guys, gede, mantap, big shot, pakai mangkat. Nunul nih guys, nunul. Ini soalnya lali nggak mounting guys. Wes ndang. Wes sangel di DCI malahan. Tahu. Masa juruk guys. Weh, headshot weh. Keras. Tepat sasap pak, saran pada pokoknya di nunul guys, nunul. Iya. Tarik ses. Terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang Istirahat. Kayak entuwe, dapatnya. Weh, digubuk derita. Guys, Welcome to foto-foto mangan tebu iki ya. Motornya mantap guys. Mantap. tarik ses. terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang nembak meriwes guys. Kayak boloku nang kono kayak meriwes guys. Kayak burung belibis ya. Kalau bahasa Indonesia itu belibis. Lak Jawa ya meriwes kuwi lah. Oke. Tapi pemandangannya guys, arep panas mati. Jurang guys. Woi. Iya. Terjun coy. Mantap. Oh iya tengah itu. Mantap. Bah.